अच्छा, शफीकुल्लाह हैं हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा बडग्राम, उनसे बात कर लेते हैं। शफीकुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ मॉर्निंग में आपको खुशामदीद भी कहेंगे। शफीकुल्लाह, कल का दिन बड़ा रहा, यकीनन आप लोगों के लिए बड़ा डिस्टर्बिंग भी रहा होगा। इस तरह के वाक़यात एक मकामी फ़र्द का, मैं वहाँ पर जो लोग हैं उनका इंटरव्यू देख रही थी और सोशल मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर भी चल रहा था कि वो लोग कह रहे हैं कि ये तो आए रोज़ ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, हमारे लिए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मीडिया ने हमारा टाइम ज़ाया किया, हम तो इनको फ़ौरन खुद से रिकवर कर लेते। तो ये बताएं कि कितनी तवातुर से ऐसे वाक़यात होते रहते हैं और कल के ऑपरेशन के बाद अब वहाँ की फ़ज़ा कैसी है? थैंक यू। सबसे पहले मैं इस बात पर आता हूँ कि जिस आपने इस बात की जिक्र की कि ये मकामी लोगों का ये कहना है कि हमें रोज़ की बिना पर ऐसे वाक़यात होते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है, क्योंकि वो छोटे मोटे वाक़यात हो ही जाते हैं। इसकी जो ये दो बड़े तारे, वो तो कभी टूटने का वाक़या डिस्ट्रिक्ट की सतह पर ये पहली वाक़या पेश आया, जो कि कल मैंने उसी बाबा से भी इंटरव्यू किया है, क्योंकि जितना बड़गाम में जितना भी ये जांगो का जो सिस्टम किया यहाँ जिसके नाम हम जांगो इसको बोलते हैं, ये लेफ्ट जो है ये एक ही बाबा कर रहा है और इसका वहाँ डिस्ट्रिक्ट, इसको हम जांगो ही बोलते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट की सतह पे जितना भी ये लेफ्ट है ये वो हैंडल कर रहा है। वो कल यहाँ पर खुद मौजूद था। ये यहाँ की मुकामी बंदा नहीं है, ये जो तहसील बडग्राम का है और ये वाक़या तहसील अलई में आया हुआ है। तो वो जब यहाँ पर जब आ गया तो उससे हमने जब बात करने की कोशिश की तो उसने ये बताया कि मेरा जो पिछला मेरा 60-70 साल मेरा उम्र है, तो इस आज तक जो ये पहला वाक़या में जो मुझे मिला कि ऐसे बड़ा वाक़या पेश आया, क्योंकि यहाँ के रस्सी का मसला यहाँ पर भी आया हुआ था, लेकिन इसके बीच में जो एक टायर है उसकी चलाने के लिए एक रस्सी इस्तेमाल किया जाता है, वो रस्सी टूटने का बिल्कुल हादसा पहले भी यहाँ पर भी आया हुआ है और तमाम। अच्छा, यानी कि उनका ये कहना है कि इससे पहले इस तरह का इंसिडेंट नहीं हुआ, छोटी मोटी चीजें होती हैं। शफीकुल्लाह, ये बताइए, जिन तमाम बच्चों को अल्लाह का शुक्र है सब लोगों को रेस्क्यू तो कर लिया गया है, उन बच्चों की तबीयत कैसी है, हालत कैसी है? बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं, खुशो खुरम है? बिल्कुल, जितने यहाँ के जो 7-6 बच्चे और एक मकामी बंदा जो था उसको अपने घरों तक उस वक्त जो फिल फोर यहाँ पर जो मौजूदा टीम था, मेडिकल टीम यहाँ पर मौजूद था, उन लोगों ने उनको कोई मेडिसिन वगैरह दे दिया, लेकिन उसकी हालात बिल्कुल खतरे से बाहर था, उनको कोई भी ऐसे सिचुएशन नहीं था। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है शफीकुल्लाह। हम लोग भी बहुत खुश हैं, बहैसियत कौम बहुत खुश हैं कि उन बच्चों को रिकवर कर लिया गया है और वो बिल्कुल खुशो खुरम है। शफीकुल्लाह, अब जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है उन्होंने भी कहा है कि इस तरह की डोलियाँ अब नहीं चलेंगी, तो ये कितना मुश्किल होगा वहाँ के मकामी लोगों के लिए, बिकॉज़ एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाने के लिए इसी तरह की ये जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया है ये यूज़ की जाती हैं डोलियाँ, तो अगर ये ही यूज़ नहीं होंगी तो वो जो मुसाफत है वो किस तरह से तय करेंगे, वो कितना प्रॉब्लम होगी उनके लिए वहाँ पर? प्रॉब्लम क्योंकि यहाँ के रोडों का जो एक्सेस है, क्योंकि अभी भी इस वक्त हमारी टीम की जो गाड़ी है वो हमने रास्ते पे जो है ना ऐसे रास्ते पे छोड़ा कि वहाँ पर एक बिल्कुल सुनसान जगह है और जो हमारा टीम है वो पैदल चल के आ रहा है, यहाँ जगह पर अभी पहुँच गया है। लेकिन यहाँ के जो सड़कों का जो हालात है वो इस न होने की वजह से हमें मजबूरन ये लेफ्ट इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर इस पर पाबंदी की वजह से कल से ये जो बातें हो रही है तो यहाँ के जो मकामी लोग हैं जो अपने सहूलत के लिए जो इस्तेमाल कर रहा था, तो जब हम यहाँ पर पहुंचे तो उन लोगों में गम और गुस्सा जो है ना हमें देखने को मिला कि हम इसको बंद करने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे रोडों की जो हालात है वो हमें मुयस्सर नहीं है। शफीकुल्लाह, पाबंदी का सिर्फ कहा है या इम्प्लीमेंटेशन, इस पर अमल दरामद भी शुरू हुआ है? आज ये डोली जिसको कहते हैं या चेयर लिफ्ट जो है ये आज भी जांगू ये आज भी चल रही है या अब बंद कर दिए गए इसको मुकम्मल तौर पर? बिल्कुल, यहाँ जिस जगह पे हम मौजूद है, जो यहाँ कल ये हादसा पेश आया, जो यहाँ की जो डोली है, यहाँ की जो लिफ्ट है, ये बिल्कुल कल से यहाँ के जो वो बंदे हैं वो पुलिस वाले ने यहाँ से बाकायदा तौर पर तो वहाँ पे बड़े बड़े ताले लगाए हुए हैं और उसको यहाँ से लेकर किया हुआ है। ये बिल्कुल आज मुकम्मल तौर पर बंद है और जो यहाँ के जो बंदे जो चला रहे थे, जो वहाँ से आए हुए थे 2 बंदे, वो भी अपने तो जो अफराद रोजाना की बुनियाद पर सफर करके जाते हैं वो किस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं फिर? ये बच्चे तो रोजाना स्कूल के लिए ये डोली इस्तेमाल करते हैं, यहाँ के मुकामी लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ के जो बाजार में लोग आते हैं जो बस सुबह हेड क्वार्टर की तरफ जाते हैं, तो जितना भी मुकामी लोग हैं यहाँ के
یہ بھی نہیں بلکہ یہاں کے جو جتنا جو دکانوں کے لیے جو سامان ہے، یہاں کے جو خوردنوش کی جو اشیاء ہے، اس کے علاوہ جتنا بھی دار و مدار ہے یہ اس پر ہی ہے۔ اچھا، تو شفیق اللہ آپ کی وہاں مقامی لوگوں سے یقیناً بات چیت ہوئی ہوگی، اب ڈولی تو نہیں چلے گی، کیا وہ اس کا آلٹرنیٹ استعمال کریں گے؟ جب تک آبویسلی روڈز ایک رات میں تو نہیں بن سکتی، اور ان کی اعلیٰ حکام سے کیا اپیل ہے؟ تو ان لوگوں نے تو ابھی ہماری جو ٹیم سے اس کی جو بات ہے وہ شیئر کیا جا رہا ہے یہاں پر، جو اس وقت کہ ان کی جو تحفظات ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس کو بند کرنے نہیں دیتے ہیں، کل ہم احتجاج بھی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ان لوگوں نے ابھی بات ہمیں ظاہر کیا ہوا ہے۔ یہاں پر ہمارے سے جو ٹیم ہے ان سے انٹرویو کیا۔ اچھا، یہ میں یہاں پر شفیق ایک سیکنڈ آپ رکیں، وجہات آپ یہ دیکھیں کہ ان کی اپنی سیفٹی کے لیے اس کو بند کیا جا رہا ہے، تو وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ یہاں پر دونوں جو فریق ہیں وہ اپنی جگہ رائٹ پر ہیں، بیکاز گورنمنٹ کہہ رہی ہے اس طرح کا دوبارہ کوئی انسیڈنٹ نہ ہو، تو لوگوں کی سیفٹی کے لیے اس کو بند کیا جا رہا ہے، لیکن وہاں لوگ بھی مجبور ہیں کہ روزمرہ زندگی کے جو معاملات چلانے کے لیے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، ان کے معاملات رک جائیں گے۔ اچھا، آپ اب وہاں کے نمائندے ہیں شفیق اللہ، آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیا آلٹرنیٹ استعمال کیا جا سکتا ہے اگر یہ لفٹ نہیں چلتی ہے، یا کوئی اس لفٹ کوئی جدید طریقہ کار سے بنا دیا جائے کہ وہ بس رسیوں پہ نہ رہے، اور جو ٹیکنیکلی اس کو زیادہ اتنا کر دیا جائے اپ گریڈ تو لوگوں کو پرابلم بھی نہ ہو؟ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ اصل میں اس میں تو ایک یہ بات ہو سکتا ہے کہ تحصیل انتظامیہ جو ہے اس کا جو نا اس پر کھڑی نظر ہونا چاہیے۔ یہاں کے جو یہ رسی جو ہے، یہاں کے جو یہ جو ڈولی ہے، لفٹ ہے، کیونکہ یہ تو معاملے ڈسٹرکٹ میں بہت سارے جگہوں پر یہ جو ہے نا لگی ہوئی ہے، اس کی ڈسٹرکٹ کی جو تحصیل اور ڈسٹرکٹ کی جو انتظامیہ ہے اس کا بھی اس پر تو نظر ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی جو رسی ہے، اس کی جو یہاں کے جس میں جو بھی چیز انجن وغیرہ لگتے ہیں، اس کی کوئی بھی انتظامیہ آج سے پہلے ان پر توجہ ہی نہیں دیا، یہاں کی کوئی دورہ نہیں کیا، یہاں پر آنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں کیا کہ ہم جا کے اس کو چیک کرے کہ اس میں کیا کوتاہیاں ان کا ہے، تاکہ اس پہ ہم نظر رکھے کہ آئندہ ایسا کوئی واقعات نہ ہے۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بند ہو جائے تو لوگوں کو وہی پرانے جیسا سے۔ اچھا شفیق اللہ، مقامی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں میڈیا نے ہمارا بڑا ٹائم ضائع کیا ہے، میڈیا اس پر اتنا ہائی لائٹ نہ کرتا، اور میڈیا نے تو اپنی ذمہ داری دکھائی ہے کہ اس کو ہائی لائٹ اتنا کیا ہے کہ یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوا ہے، تو وہاں پر پاک فوج پہنچی ہے، ہیلی کاپٹر پہنچا ہے۔ یہ آپریشن جو رات کو انہوں نے شروع کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2 گھنٹے میں اگر یہ کر لیتے تو ہم سارے بچے ریکور کر لیتے، ایسا ہی ہے؟ تو اس کو اتنا ٹائم کیوں لگا ہے؟ ایسا ہے، اس کا تو میں ایک بات کا یہ بھی میں تصدیق کرتا جا رہا ہوں کہ یہاں کے ڈسٹرکٹ شنگلہ میں یہاں کے ایک ماہر لوگ ہیں، ان کا وہ جہاں پر ایسے کوئی حادثات ہو جاتے ہیں یا کوئی ایسا کوئی مسئلہ پیش ہو جاتا ہے تو یہ وہاں پر جاتے ہیں، ان کے پاس ان کے لیے رسی اور یہاں کے جو جیکٹ وغیرہ ہے وہ ان کے پاس ہے۔ جیسا کہ کل پہلا بچہ جو ہے نا ہیلی کاپٹر نے ریسکیو کیا، اس کے بعد جو دوسرا بچہ تھا اس کے ریسکیو کرنے کے لیے وہی بندہ جو تھا جو کہ ہم نے ڈسٹرکٹ شنگلے سے اس کو بلایا تھا، وہ یہاں پر 1 بجے کے وقت یہاں پر پہنچا اور اس نے اس بات کی تصدیق کی کہ آپ مجھے اجازت دے دے، میں ان بچوں کو بحفاظت اس کو جو ہے نا ریسکیو کرتا ہوں۔ اچھا، لیکن ضلع کی جو انتظامیہ ہے ان لوگوں نے اس بات کی اس کو اجازت نہیں دی، کیونکہ اس نے ان لوگوں نے اس بات کا شفیق اللہ یہ بتائیے گا کہ اگر جس طرح آپ نے کہا ہے کہ یہ تو اب راستہ بند کر دیا گیا ہے، ڈولی کے ذریعے اجازت نہیں ہوگی، تو کیا کیا چیزیں ڈسٹرب ہوں گی؟ تعلیم بھی بچوں کی متاثر ہوگی، اس کے علاوہ لوگوں کا ذریعہ معاش ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ انہوں نے جب یہ آپ نے کہا کہ دوسرا کوئی موڈ آف ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے، تو کتنا لوگوں کو سفر کرنا پڑے گا؟ کن کن پریشانیوں کا سامنا ہو سکتا ہے اگر یہ ڈولی بند ہوتی ہے؟ اگر یہ ڈولی بند ہو جاتا ہے تو 1000 لوگوں کو جو ہے نا، یہ بچوں کو مدرسے میں جو بچے ہیں ان کو یہاں روز کی بنیاد پر یہاں پر آنا پڑتا ہے، یہاں کے جو ڈاکٹر ہے وہاں پر یہاں پر آنا اس کو پڑتا ہے۔ صبح خواتین جو ہے نا وہ یہاں کے جو نادرہ ہے، ہیڈ کوارٹر کے جو اسپتال ہے، جتنا بھی روزمرہ کی ضروریات ہے اس کے لیے ہمیں یہاں پر تحصیل میں جانا پڑتا ہے، اور تحصیل یہاں سے جو ہے نا کافی دور ہے، اور وہاں سے جب یہ صبح کے ٹائم جو ہم وہاں پر جاتے ہیں، جتنا بھی یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں یہ اسی ڈولی کے ذریعے
अपना जो है। लेकिन शफीकुल्लाह, बात ये है कि जिस तरह आपने ये बात की कि बहुत ज़्यादा हज़ारों लोगों को इन तमाम तर मसाइल को फेस करना होगा इस डोली के बंद होने से, इस इलाके के बारे में बताइएगा। बज़ाहिर तो काफ़ी पसमानदा ये लग रहा है और जो चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ पर क्या तालीम का और बाकी चीज़ों का हाल कैसा है? क्योंकि इससे पहले जब गवर्नमेंट थी KPK में PTI की, तो बड़े दावे भी किए गए थे तालीमी लिहाज से। तो पसमानदगी के लिहाज से क्या तरक्याती कामों के हवाले से बताइएगा, किस हद तक डेवलप इलाका है ये? सर इसका अगर मैं इस बात को मैं ये दावे के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ की किसी भी किस्म यहाँ की सहूलत आवाम को मुयसर नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो सड़कों का जो हालात है वो हम बता ही नहीं सकते कि क्या। जो है सामने आपको बता दिया कि हमने अपने गाड़ी को रास्ते में छोड़ा है और वो हमने उसकी पे प्रोग्राम भी कर दिया। चलें शफीकुल्लाह, अभी हम ये इंटरनेशनल मीडिया पे भी ये मामला चला है, हम उम्मीद करते हैं कि सड़कों के भी हालात बेहतर हों। और वो शख्स जो हीरो था, कल का हीरो जो 1 बजे आया दोपहर, उसने आकर कहा है कि मैं इनको रेस्क्यू कर सकता हूँ, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया ने उसको परमिशन नहीं दी है, उसको इतना लेट कर दिया गया इस रेस्क्यू ऑपरेशन को। और वही शख्स जो बाकी बच्चों को भी उसी ने रेस्क्यू किया है, मेरा ख्याल है वो इसके यहाँ पर मुस्तहिक है बहुत ज़्यादा तारीफ़ का और बहुत सारे तमगों का। हम तो अपने इस प्लेटफॉर्म से दरख्वास्त करेंगे कि सदर पाकिस्तान से, या जो इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म हैं, कि ये हीरोज़ हैं हमारे जिन्होंने अपनी जानों पर खेलकर इन बच्चों की जान बचाई है।